strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us acknowledge our limitations, our sinfulness, and let us ask pardon for our failings. You are sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, Lord, have mercy. You call sinners unto repentance. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You plead for us to the right hand of the Father. Lord, have mercy. Lord, have Lord, Have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. 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 Now we will have an exegesis, for the readings that generally we take the readings for the Sunday following, which is the feast of the Christ the King. So actually the next Sunday, it is a feast of Christ the King. And the first reading is from the book of Daniel, chapter 7, verse 13, the famous verse, the reference to the Son of Man. And the second reading is from the book of Revelations about the new heavens and the new earth. And the gospel is from St. John Gospel, chapter 18, verses from 30 to 37. My dear friends, the exegesis in connection with the feast of Christ the King is pitted in the background of what we call the messianic expectation. So therefore, I hope we understand the messianic expectation. What does that mean? That in the Old Testament, after the fall of man, God promised a savior. God promised a savior, and he chooses a particular community, a race, a nation, that is the Israelite nation. And you would see that the Israelite people waited for a redeemer, Messiah. So that is what it means. Messianic expectation is the expectation of a redeemer, Messiah. And if you look into the Old Testament, there are three strands, if you like to call three, or mainly three, and also sub type, which is another form of a prophet. So the first expectation, the Israelites thought that the Redeemer will be a king. So their understanding of the Redeemer was a worldly king, and they found that the kings did not sort of keep up to their, especially with Solomon and all that. The people lost confidence in the worldly kings. Then they were expecting the Messiah to be a prophet, and especially in the book of Isaiah, chapter 40 to 55, deals with a kind of a prophet. He's called a suffering servant. In Hebrew, Ebed Yahweh. So therefore, the Israelites hope first of all, a king, a worldly king, is going to be a prophet, and more spring, and eventually Yahweh God will raise him up. So that is the second and the third strand. And what we read today in Daniel's chapter 7:13 is about Daniel sees an apparition, and the Ancient of Days, that refers to the Yahweh, appears, and with him a person like the Son of Man. So therefore, all the three others were human, but this is the only one in the Old Testament
where the Messiah is construed to be a divine person. So therefore, and when you Christ always makes references to this messianic expectation, and he always identified. Of course, he disregarded the world king. You remember him when people were trying to sort of take him and making a king, he disappeared. And also he acknowledged that the Messiah is a prophet and more so a suffering servant. So therefore, Jesus identified with the Messiah to be a suffering servant. And of course, he definitely, categorically said that he is the Son of Man, especially when at the time of he asked, "Who are you?" Then of course he says, "You will see the Son of Man appearing." And the high priest knew what he was meaning, and he said, "This is enough. You have sort of made yourself unto God, and you need to be punished." So connected with these three messianic expectations that we find in Jesus, these three triple roles. Father, you are mute. Father can't hear you. And die and again. And of course, the third one is about so that a prophet, a king who is a servant king, a prophet who sort of, like the suffering servant who had to bear the cross and come into resurrection. And of course, he's also a priest. So the priesthood of Christ is something very special. It is very unlike all other types of priesthood because Jesus is both a priest and the victim. So I thought, that the meaning of the feast of Christ, the King, is understood in terms of the messianic expectation and how himself identified him to be the word of God, and he bears witness to it by a life of self-sacrifice. And he offers himself the priest, who is both the priest as well as the victim. And the application in our lives is today to exemplify in our lives these three tasks: to be a servant king, to be a prophet like the suffering servant, and of course, and the third one, to be a victim. We are all, on the day that we are baptized, we are given these three roles. Every person baptized is a servant king, is a prophet like the suffering servant who has to undergo pains in union with Jesus Christ. And of course, he or she is called to be a priest like Jesus Christ, who is both priest and the victim. So these are my little thoughts, and we'll ask Jesus that our lives will be like unto him. Thank you. We'll take a very short few seconds in silence, and we will have the Tamil hymn. Vimala will take care of that. The Tamil hymn, Vimala. Vimala, are you there? Hello. Vimala. Vimala is. Vimala, are you there? Yes, Father. Yeah. The hymn, Tamil hymn, and followed by the Tamil reading. சுமந்து சோம்பிருப்போரே, வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார்.
பசியால் வாடுவோரே பரமனை தேடிடுவே மன்னா பொழிந்தவர் நம்மை வாழ வைப்பார் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள் நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார் இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார். Thank you. The reading in Tamil. The second reading is from the book of Revelations, chapter 1, verses from 5 to 8. கிறிஸ்துவே நம்பிக்கைக்குரிய சாட்சி. இறந்தோருள் முதலில் உயிர் பெற்று எழுந்தவர், மண்ணுலக அரசர்களுக்கு தலைவர். இவர் நம்மீது அன்பு கூர்ந்தார். தமது சாவு வாயிலாக நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை விடுவித்தார். ஆட்சி உரிமை பெற்றவர்களாக, அதாவது நம் கடவுளும் தந்தையுமானவருக்கு ஊழியம் புரியும் குருக்களாக நம்மை ஏற்படுத்தினார். இவருக்கே மாட்சியும் ஆற்றலும் என்றென்றும் உரியன. ஆமேன். இதோ அவர் மேகங்கள் சூழ வருகின்றார். அனைவரும் அவரை காண்பர். அவரை ஊடுருவ குத்தியோரும் காண்பர். அவர் பொருட்டு மண்ணுலகின் குலத்தார் அனைவரும் மாரடித்து புலம்புவர். இது உண்மை. ஆமேன். அகரமும் நகரமும் நானே என்கிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவரும் எல்லாம் வருபவரும் அவரே. இது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. Thank you. Menon, it is your turn to give your testimony. As I said, Menon and his wife, they are very much part of the Tamil apostolate, and they are belong to the parish of St. John Bastoni. So, Menon, it's your turn. Thank you very much for obliging to give a testimony to the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. And a very good afternoon to all of you. I'm Manon, and this is my wife, Sudarshini. We are from Sri Lanka, and today we are going to give a testimony about how God is in control of our lives and how He is involved even in the precise details of our day-to-day lives. As Psalm 46 verse 10 says, "Let go of your concerns, then you will know that I am God. I rule the nations, I rule the earth." By profession, I am an engineering consultant and a visiting university lecturer. My wife, Sudarshini, however, plays the more important role of keeping the home fires burning. We have two grown-up sons who are studying in university. Both of us work for the family apostolate, as Father Noel mentioned, in the Archdiocese of Colombo. One of the activities is organizing monthly marriage enrichment webinars, which are live streamed from our home in Hokandara. This year, the July webinar was on stages of marriage. It was scheduled to be held on the evening of 31st of July. Normally, we have an intercessory prayer session for the webinar. And the July prayer session
was held on 16th at Dr. Nilal's home, a good friend of ours. Subsequently, after a week or so, my son Mayurak and I had to visit a factory out of Colombo for consultation. That was on 26th and 27th of July. Unfortunately, we both got infected with the COVID-19 virus during this visit. We developed fever symptoms after a couple of days and tested positive on 31st July morning, which was the day of the webinar. When I was praying for the webinar presenters at Dr. Nilal's home on the 16th of July, a kind of darkness swept over my mind. I experienced an unbearable cold for a split second and was scared. When we came home, I told Manon about this and told him that something will happen to our webinar. It might even be a power failure during the webinar. As such, we need to be ready with an alternative power source. Then our elder son started teasing me, saying, "You and your imaginations, Ammi," he went on to say. "If there was no power cut, Ammi, I'm going to give up on my faith." I was not sure what this darkness and cold meant, but it was some kind of a warning. Manon tested positive for COVID-19 on Saturday, 31st July morning, which was the day of the webinar. As a result, we had to postpone the webinar. All of us were infected and we decided to quarantine at home. However, on the 5th of August, Manon's oxygen saturation was low and he had to be rushed to the hospital. That night, I could not sleep at all. All of a sudden, I got the same experience of darkness and cold that I felt at Dr. Nilal's home. Then I connected both these incidents and realized that Jesus had warned us about this. I got alarmed and started praying, asking God to heal Manon. But I could not pray that night, and I was very much disturbed. So I started quoting scripture verses from my mind. It was Jeremiah chapter 17, verse 14, which was, "Heal us, O Lord, and we will be healed. Save us, O Lord, and we will be saved, for you are the one we praise." But I was struggling to say this scripture verse. Suddenly I realized that instead of Jeremiah chapter 17, verse 14, I was reciting, "Let your will be done, let your will be done." Again, I started praying, "Heal us, Lord." But I could not pray this verse and I fell asleep. Suddenly I got up again and found inside of me praying, "Lord, let your will be done." Then I surrendered myself to the will of God and started praying, "If you want Manon to come home, take him and let your will be done." But I would be lost without him. In the back of my mind, this thought came to me, "Behold, I am the Lamb of God. Even though you walk through dark valley, fear not." Thereafter, I felt a sense of inner peace and slept well that night. After a few days, I began to think about Manon's hospital bill. In the back of my mind, this thought came to me: get ready for a bill of rupees 6 lakhs. But don't worry,
Vichy will pay. I am your provider. Vichy Plantations is one of the companies which Manon was consulting to. Lo and behold, the bill turned out to be exactly as predicted by the Lord Jesus Christ. Manon got a message in hospital from Vichy Plantations that the bill would be settled. Manon was discharged from hospital after 8 days on the 13th of August. All glory and praise to our Lord Jesus Christ, who control our lives and looks at all the details. So the lesson that we learned from this incident was, we always give our plans to God and ask Him to fulfill it without asking Jesus what His plan is for our lives. As you can see, our Lord Jesus Christ clearly wanted Sudarshini to pray, "Let your will be done. Let your will be done." In the hustle and bustle of our daily lives, we sometimes tend to get distracted all the time and not listen to the inner voice of Jesus. As my wife Sudarshini always says, that we hear Jesus's voice clearly when we are lost and in desperate situations. The Gospel of St. Luke, chapter 12, verse 7 says that even the very hairs of our head are all numbered. God knows the minute details. I mean, even the hospitalization cost well in advance. And you can be sure that He provides. All glory and praise to our Lord Jesus Christ. And thank you, Father Noel, very much for giving this opportunity to testify this particular incident. Thank you. Sudarshini and Manu, thank you very much. This is precisely the objective of our gathering, that faith which Sudarshini and Manu had to enable us in our challenges to accept and ask, Lord, thy will be done. Thank you very much. It's beautiful. God bless you, the two of you. God bless you, Father. Now, Bikum has come. Bikum, Vage, your chance to sing a hymn. Bikum, you are there. Bikum? Yes, Father, I am here. Okay, right. Okay, thank you. Yes. Thank you very much. Yes, I also have to thank you, give me the opportunity, dear Father, and my colleagues. So actually, when I was listening to these speeches, මට හිතුණා එකපාරට ගීතිකාව වෙනස් කරන්න එක හොඳයි කියලා. පසුපස බැටළු පැටවු මගේ නෑ යන්නේ උන් ඈත් වෙලා. Miracles are happening. So, yes, let me sing this song. Yes, hymn. ඔබ අදහන්නු මා සමිඳේ ඔබගේ කට අඬ අඳුරන්නෝ බැටළු පැටව් තම ඉදිරගී කට අඬ අඳුරා ගන්නෝ බැටළු පැටව් තම ඉදිරගී කට අඬ අඳුරා ගන්නෝ ඉතිමා පසු පස බැටළු පැටව් මගේ නෑ යන්නේ උන් ඈත් වෙලා මමයි උලට රැකවරනේ කෑමට බීමට විසිතැන් වෙත උන් මා දක්වා යන්නේ අදහන්නු මා සමිදී
ඔබගේ කට හඬ අඳුරන්නෝ බැටළු පැටව් තම ඉදිරගී කට හඬ අඳුනාගන්නෝ බැටළු පැටව් තම ඉදිරගී කට හඬ අඳුනාගන්නෝ. Anyway, Lassana Vikum. Susanga, we can give a brief summary of for the benefit of is anyone who needs a single translation? Otherwise, we can proceed. Katari only single parivartana. I think all understood. Is it okay? Yeah. Then we will go to the second testimony by Monica. Monica is, as I said, Dr. Delrin Manigaratna's wife. Of course, both of them are part and parcel of the Pubuduwa, a very devoted members of the Pubuduwa family. So, Monica, යාගේ අවස්ථාව. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මම ඇත්තටම මොනිකා ශ්‍රියානි පෙරේරා. ඉතින් මම පවුලේ වැඩිමල් දියණිය. මට අපේ පවුලේ හිටියා අවුරුදු 6 දෙනෙක්. 6 දෙනාගේ මම වැඩිමල් වෙලා අවුරුදු 17ක් වෙනකොට මගේ තාත්තා මගෙන් අපෙන් වෙන් වුණා. තාත්තා නැති වුණාම ලොකු කරදර වලට අපිට මුහුණ දෙන්නට වුණා. ඒ කියන්නේ වගකීම මට දරන්නට වුණා. මේ වගකීමත් එක්ක මේ කාලේ ගත කරන් එනකොට මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ව බලා ගැනීම ලොකු අමාරුකමක් අත්දැක්කා. මේ අමාරුකමේදී අපිට ඇත්තටම අම්මටවත් රස්සාවක් තිබුණේ නැහැ. අම්මගේ විශ්වාසය තමයි අපේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යන්නට උදව් වුනේ. ඉතින් මෙහෙම ඉන්න කාලෙක තමයි මම මහරජා ඕගනයිසේෂන් එකේ වැඩ කරා. එතන වැඩ කරනකොට මට ආරංචි වුණා ෆාදර් ඔස්කර්ගේ කතා මාලාව තියනවා කියලා පෝල් ද 6 සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් මම එතනට ගියා ඒ කතා මාලාවට සහභාගී වෙන්න. සහභාගී වෙලා ඊට පස්සේ පශ්චාත්තාපය repentance ඊට පස්සේ කැපවීම තිබුණා. මේ කැපවීම දවසේදී මගේ ජීවිතයේ ඇත්තෙම මම දෙවියන් වහන්සේට බාර කළා. මම ඇත්තෙම ඒ කාලේ වෙනකොට මගේ නංගිලා 3 දෙනෙක්ම මට පෙර විවාහ වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් මගේ ජීවිතේට ලොකු බයක් තිබුණා. මට අනාගතයේ හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හම්බ වෙයිද නැද්ද කියන බය. එතකොට මෙහෙම ඉන්නකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය මම ගොඩාක් අත්දකින්න පටන් ගත්තා. මගේ ජීවිතේ කැප වුණා. මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේට කැප කළා. උන්වහන්සේ මගේ ස්වාමියාණන් හැටියට මම බාරගත්තා. ඉතින් ඒක මට ඒ දවස මට කවදාකවත් අමතක කරන්න බෑ. ඉච්ඡට සතුටක් මගේ ජීවිතේ ලැබුණා. මාව බලාගන්න තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ අත්දැකීමෙන් යනකොට තමයි මට ඩෙල්රින්ව හම්බුනේ. ඩෙල්රින් ඇත්තටම මේ පුබුදු ජීවිතය ගත කරන පුබුදුවට සම්බන්ධ කෙනෙක්. ඉතින් මේ අපි දෙදෙනා ඊට පස්සේ අපි දෙදෙනා තීරණය කළා විවාහ වෙන්න. අපි විවාහ වුණේ පුබුදුව තුළ තියෙන සරල විවාහ. සරලව ඩෙල්රිනුත් හොඳ පවුලකින් යමක් කරගන්නට පුළුවන් පවුලකින් මමත් ගොඩාක් ෆැෂන් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙහෙම කරපු මට මේ සරල විවාහයට ඇතුල් වෙන්න දෙවියන්වහන්සේ බලය දුන්නා. ඉතින් එතකොට ඇත්තෙම සුදු මුද්දක් දාලා කියන්නේ යකඩ මුද්දක් දාලා අපි දෙදෙනා විවාහ වුණා. ඉතින් අභියෝග ගොඩාක් ආව නෑදෑයන්ගෙන්. ඒ වුණාට ඒ කාගෙන් අභියෝග ආවත් අපි දෙවියන් වහන්සේට කැපවුණ ජීවිතයක් ගත කරමින් මේකට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් මේ ගමන පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට දැනුණා දෙවියන් වහන්සේ අපිත් සමග ඉන්නවා කියලා. අපි සමග ඉඳමින් අපට සහයෝගය දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගමන මේ ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ අත්දැකීම මම ඇත්තෙන්ම ඩෙල්රින් තුලින් අත්දැක්කා. මේ ගමන යනකොට තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ දරුවන් 3 දෙනෙක් තෑගි කළා. ලොකු දුවත් පුතාලා දෙන්නත්. ඒගොල්ලොනුත් දැනට හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා එක්කෙනෙක් software engineer කෙනෙක් දුව පුතා psychologist කෙනෙක්. එතකොට මේ පොඩි පුතා ටෙලිකොම් engineer කෙනෙක්. මේ 3 දෙනාටම හොඳටම උගන්වන්නට ඇත්තටම අපිට සහයෝගය ලැබුණේ වෙන කිසිම අමතර වැඩකින් නෙමෙයි. මේ හැම දෙයක්ම කළේ ඩෙල්රින් උපයන මුදලින්. ඊට පස්සේ මුදලින් පමණයි.
වෙන අමතර වැඩ මුකුත් අපි කළේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලාගත්තයි කියලා දැන් තමයි අපිට දැනෙන්නේ හැරිලා බලනකොට. මේත් එක්කම මට තුන්වෙනි ළමයා හම්බුනාට පස්සේ මම උපදේශනය කරලා තිබුණා. ඒ කාලේ වෙන ෆාදර් නොයෙල් අඳුරගත්තෙත් මම ඒ කාලේදී ගොඩ්වින් මෙන්ඩිස් එක්ක මම වැඩ කළා. එතකොට උපදේශනය කවුන්සලින් කරලා ඊට පස්සේ මට ඉන්විටේෂන් එකක් ආවා හෝලි ෆැමිලි බම්බලපිටියේ ශිෂ්‍ය උපදේශිකා ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් වෙන්නට. එතනදී මම දැක්කා ඒකට ඇතුළු වුණාට පස්සේ අවුරුදු 17ක් මම එතන වැඩ කළා. ඒ කාලය නම් මට කවදාකවත් අමතක කරන්න බෑ. මොකද ඒ කාලය තුලදී මට ඒ ළමයින්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය, ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය මේ කාලේදී තමයි මං අද්ද ක්‍රිස්තුන් වහන්සේව අනිත් අයට බෙදා ගන්නට ලැබුණු ඉවැන්ජලයිස් කරන්න ලැබුණු ලොකුම කාලයක් හැටියට මේ කාලේදී දරුවන්ගේ ආදරය පාසලේ දරුවන් 3000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ගේ ආදරය හැම පන්තියකට යන්න මට අවසර තිබුණා. එදා හිටපු සිස්ටර් මට ගොඩාක් උදව් වුණා ඒ දේ කරන්නට. ඒ වගේම මම මේ ලයිෆ් එඩියුකේෂන් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කළා අවුරුද්දට සැරයක් ළමයිට ගිහලා පන්ති වලට ගිහලා ලයිෆ් එඩියුකේෂන් ඉගෙනුවා. මේවා කරනකොට ළමයින්ගේ ප්‍රතිචාරය අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වඩා ගොඩාක් වෙනස් වුණා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් සතුටින් තමයි මාව බාරගත්තේ පන්ති වලට. සමහර ළමයි මට යන්න දෙන්නේ නැතුව යන්න දෙන්නේ නැහැ පන්තියෙන් එළියට. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වඩා මේක ඉන්ටරෙස්ටිං කියලා. ඉතින් මේ වගේ කාලයක් ගත කරනකොට මට ඉතින් එතකොට මගේ ෆැමිලි ලයිෆ් දරුවන් ගැන එතකොට පුබුදුවේ වැඩ කටයුතු එතකොට ඒ වගේ දේවල් සියල්ලක්ම අපිට බෙදාගෙන කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ කාලේ පහුණාට පස්සේ තමයි මම ඇත්තට මගේ ජීවිතය අර බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා තිබුණ කාලයත් එක්ක බලනකොට මට මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යන ගමන බලාපොරොත්තු රාශියක් දුන්නා. උන්වහන්සේගේ ආදරය පමණයි ඒකේ ලොකුම උදව්ව වුණේ. උන්වහන්සේ මාත් සමග ඉඳගෙන ක්‍රියා කරන බව අත්දැක්කා. එතකොට අනිත් එක විවාහ ජීවිතය පිළිබඳ විවාහයට අපි ප්‍රීකේනා ටොක්ස් කළා. ප්‍රීකේනා ටොක්ස් වලදී ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙන්නට ඒ වගේම ෆාදර් නොයෙල් එක්ක එකතු වෙලා අපි නැචරල් ෆැමිලි ප්ලෑනින් කළා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් දෙනෙකුට උගන්වන්නට ගමෙන් ගමට ගිහිල්ලා උගන්වන්නට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට ඒ කාර්ය පිළිබඳ කරන්නට පුළුවන් වුණා. නැචරල් ෆැමිලි ප්ලෑනින් ඒ කොටස ගොඩ්වින් මෙන්ඩිස්ගේ සහාය ඇතුව අපි ඒක කරා. ඉතින් මේ වගේ කරගෙන යනකොට මම දැක්කා දෙවියන් වහන්සේව හමු වුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ලොකු ලෝකයක් මට ඇරියයි කියලා. මොකද මම වේදනාවෙන් හිටිය මට බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා හිටිය මට වගකීම් රැසකින් හිටපු මට දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලක්ම හිස් කරලා උන්වහන්සේගේ ගමනට මාව සහභාගී කරගත්තා. ඉතින් එතකොට මේකට ඇත්තෙන්ම උදව් වුණේ මේ පුබුදු ජීවිතය. පුබුදුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යන ජීවිතය. මොකද මම දැනගත්තා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කොච්චර ආදරේද, උන්වහන්සේ අපගේ ජීවිතය පිළිබඳ කොච්චර සැලසුම් කරනවද, උන්වහන්සේ අපිට හැම දෙයක්ම සපයන බව දැනගන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මුදල් වලින් අමාරුකම් එනකොට දෙවියන් වහන්සේ අප සමග සිටියා. ඒ අමුතුවෙන් අපිට ඒව ගැන අමුතුවෙන් හොයන්න යන්න උනේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපිට ඒව සැපයුවා. අපි වතුරට ගම් වතුරට යට වෙලා මෙතන අමාරු වෙනකොට උන්වහන්සේ පුද්ගලයන් එව්වා අපිට තැනක් දෙන්නට. ඉතින් දීලා අපිව ගේ හදා ගන්නට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් උන්වහන්සේ ජීවිතේ හරහාම අපට උදව් වෙලා ගමනක් අපව රැගෙන ආවා. ඒ වගේම දරුවන් තුන්දෙනා පවා මේ දෙවියන් වහන්සේට කැපවුණු ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය තුළ දෙවියන් වහන්සේ මුල් තැන ගන්න බව දැකීමත් මට ගොඩාක් සන්තෝෂයි. ඉතින් එතකොට අපිට දැන් එක දුව බැන්දා එක මිනිබිරියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ අත්දැකීම ඊටත් වඩා එයා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ලොකු කැපවීමකින් දෙවියන් වහන්සේ තමයි එයා කවුරු හරි ඇහුවොත් කවුද ආදරේ කියලා කාටද වැඩියෙන්ම ආදරේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ජේසුට කියලා කියන්නේ. ඉතින් එච්චර ආදරේ කෙනෙකුට කාටවත් එයා කියන්නේ මම පළවෙනියටම ආදරේ ඒගොල්ලන්ට කියලා. අම්මටවත් තාත්තටවත්. එයා කියන්නේ ජේසුට තමයි මම පළවෙනියටම ආදරේ. ඉතින් මේ වගේ මේවා දකිනකොට මම දකිනවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන ගමන කොච්චර වාග්යවන්තද කියලා. ඉතින් මේ ගමනත් එක්ක යනකොට තමයි අපිට එන විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. එතකොට ඒ වගේ අපි දිගින් දිගටම ගමනක් යනකොට එතකොට එතකොට පුබුදුව තුළ මම
මව්වරුන්ගේ අංශයේ වගකීම ගත්තා. තරුණි කාලයේදී විවාහ වෙන්නට පෙර තරුණි අංශයේ වගකීමක් අරගෙන කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ විවාහ වුණාට පස්සේ මව් අංශයේ මම මවක් හැටියට මූලික මව හැටියට ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මට අපි දෙන්නම එකතු වෙලා පවුල් අංශය බලන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තමයි ඔය ප්‍රී කියන ටොක්ස් ඔය ඔක්කොම දේවල් අපි පටන් ගත්තා. තාමත් ඒ දේ කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒ පුබුදු ඒගොල්ලන්ට මඟ පෙන්වන්නට එතන මේ අපගේ ජීවිත ක්‍රමයම සෑහෙන්න අපේ නෑදෑයන්ට අපේ යාළුවන්ට අපේ අසල්වැසියන්ට එතකොට මම පාසලේ ඉන්නකොට පාසලේ අයට එතකොට ඩෙල්රින්ගේ හොස්පිටල් එකේ අයට මේ හැම දෙනකොටම ලොකු අභියෝගයක් වුණා. ඒගොල්ලෝ විවිධ ප්‍රශ්න නගන්නට පටන් ගත්තා. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරගෙන යන්නේ කියලා. නමුත් මේ හැම දෙයකදීම උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප සමග සිටමින් අපට උදව් වුණා. ඉතින් මේ ගමනේ ප්‍රීතිය අපි අත්දකිනවා දැන්. උන්වහන්සේ අපට මේ මහා අමාරු තීරණ ගන්නට අපට උදව් වුණා. ඉතින් මේ ගමන යනකොට තමයි අපි දැනුනේ උන්වහන්සේ අප සමග මේ අවුරුදු ගාන පුරා දැන් අපි අවුරුදු 40ක් පහු වුණා විවාහ වෙලා. ඉතින් මේ කාලය තුලදී මේ ගමන යනකොට මේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආදරය නිරන්තරයෙන්ම අත්දකින්න. ඉතින් මට බලපාන දේව වචනයක් තියෙනවා මම ඒක ඔබ සමග බෙදා ගන්නම්. යුවන්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16-17 මේක මගේ යාඥාවේදී. මොකද අපි පුබුදුවට කැප වුණාට පස්සේ මම යාඥාව ගැන ගොඩාක් දැනගත්තා. දෙවියන්වහන්සේත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නට භාවනාවට. ඉතින් මේකදී අපිට ගොඩාක් යාඥා කරන්න, එතකොට බයිබලය කියවන්න, එතකොට මේ ක්‍රිස්තු දානයක අන්තයට ක්‍රිස්තුන් වහන්සේව දෙන්නට නොයෙකුත් අවස්ථාවල් මට පාසලේදී එක වැඩියෙන්ම අවස්ථාවල් ලැබුණා. ඉතින් එතකොට මම පාසලේ ගුරුවරුන් සමග මේ අත්දැකීම බෙදාගෙන තියෙනවා. ඒ හැම කෙනෙක්ටම ලොකු උදව්වක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට බලපාපු වචනය තමයි එවිට මම පියාණන් වහන්සේගෙන් අයදින්නෙමි. මේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කියන්නේ ඔවුන් වහන්සේද ඔබ සමග සදාටම සිටින පිණිස සහායදායක දෙනසේක. ඒ සහායදායකයන්ෝ සත්‍යතාවේ ආත්මයන්ෝය. ඔවුන් වහන්සේ පිළිගැනීමට ලෝකය අපෝසත්ය. මන්ද ලෝකයා ඔවුන් වහන්සේ දකින්නේවත් හඳුනන්නේවත් නැත. එහෙත් ඔබ ඔවුන් වහන්සේ හඳුනන්නෝය. එහෙත් ඔබ ඔවුන් වහන්සේ හඳුනන්නෝය. මන්ද උන්වහන්සේ ඔබ සමග නැවතී සිටිමින් ඔබ තුල වැඩවසනසේක. මේ වචනය මගේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම අත්දකින තත්යකට පත් වෙනවා. උන්වහන්සේ මා හැම මොහොතකම උන්වහන්සේ මා සමග සිටීමෙන් හැම දෙයකටම කළ යුතු දේ මොකද්ද, නොකළ යුතු දේ මොකද්ද, වැරදෙනකොට එතනින් එහාට යන්නේ කොහොමද, කනස්සලටපත් නොවි එතනින් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා උන්වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙනවා. මට ඒක ගොඩාක් උදව්වක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එදිනෙදා යාඥාවට ලොකු පිපාසයක් ඒ යාඥා කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ දෙන හැම අවස්ථාවක්ම උන්වහන්සේ සමග සිටින්නට, එතකොට අනිත් අයට යාඥාව පිළිබඳ කියලා දෙන්නට. ඉතින් මේක තමයි මගේ ජීවිත ගමන. ඉතින් මම දකිනවා මේ අත්දැකීම ලබන්නට තවත් අයට කැඳවන්නට පුළුවන් නම්, මේ අත්දැකීම අන් අයට දෙන්න පුළුවන් නම්, මම අර අවුරුදු 17ක් තිස්සේ පාසලේදී මට ගොඩාක් දෙනකොට ළමයිට, ගුරුවරුන්ට ගොඩාක් දෙනකොට දෙන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් මම ඇත්තටම රිටයර් වෙලා දැන් මම ගෙදර ඉන්නේ. දැන් හමු වෙන පිරිස අඩුයි. පහුගිය කාලේදී කොරෝනා කාලේ හින්දා ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. Zoom එකෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම දැක්කේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ අත්දැකීම අනිත් අයට දෙනවා නම් මොනතරම් නිදහස් ජීවිතයක්, උන්වහන්සේගෙන් යැපෙන ජීවිතයක් ගත කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වාග්ය මට ලබා දුන්න දෙවියන් වහන්සේටත්, මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්න ෆාදර් නොයල්ටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. ස්තුතියි මනික, හරිම ලස්සනයි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රබල සාක්ෂියක්. Susanka, would you mind giving a brief for the benefit of the ones who don't understand? Susanka, are you there? Yes, sure. Yes, Father, sure. Thank you. Thank you very much, Father, and thank you, Monica, for the very powerful testimony, summarizing everything that God has done in your life. So basically what Monica described to us was
a summary of the last few decades of her life, starting from her youth. She was the eldest in the family, and she lost her father when she was about 17, if I remember correctly, and then she has to take more responsibilities in the family, and then she was concerned about her life, like what will happen to her in the future. And when she was like that, she came to know Father Oscar Beratna and attended to his talks in Kitudana Pubudu. And this is where she was touched by God, and this is where she found God's love in her life for the first time. And then she made a commitment to join Pubudua, and then worked actively within Pubudua. Eventually, she found the love of her life through Pubudua as well. And then she got married to Dalreen, and then they had children. So she described how God helped her to raise the children, and also to do numerous works that she has been doing over the last couple of decades, especially the rewarding, much rewarding position that she held in Holy Family Convent, Bambalapitia. So she worked there as a student counselor for 17 years, where she could share her experience of God, her experience of God's love with so many other people, with teachers as well as students. And also she took very different roles within Kitudana Pubudua, and influenced their life to bring them closer to Jesus. And basically, she sees the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit in all these things that she has done in her life. So she very humbly acknowledges that all these things, all these successes, all these experiences in her life, all these accomplishments in her life, that they were done because of the work of the Holy Spirit through her. Thank you, Susanga. Thank you very much. You did it perfectly. Thank you. Thank you so much. Yeah, my pleasure. Yeah. Would anyone like to respond? Or we'll go into the gospel, right? The Lord be with you and with your With your spirit. spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Pilate entered the praetorium and called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say to you about me?" Pilate answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have handed over to me. What have you done?" My kingship is not of this world. If my kingship were of this world, my servants would fight, that I might not be handed over to the Jews. But my kingship is not from the world. Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." The gospel of the Lord. Praise to you, Praise to you, Lord Christ. Jesus Christ. We will have I would like to offer this mass especially for one of our YCS members. He requested prayers for his grandparents, Alfred Fernando
Leslie Varnasuriya, Hyacinth Fernando. And Mervyn De Silva, he's of course was the Ministry of Planning. He wanted to pray for his father, George, and his mother, Hilda. Any other prayer intentions that you would like to offer? Yes. So we will proceed into the offertory, and hymn is sung. I'm sorry, we have the Decade of the Rosary. Vimala, it's the first 3 Hail Marys in Tamil. Yes. The second in Sinhala. If Mala hasn't come, Malika will say it. And English, Malika will say that. Yeah. Okay. Vimala. அருள்றை மரியாயே வாழ்க, கத்தருமுடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சஸ்ட மரியாயே, சர்வேசுடைய மாதாவே, மரணத்தை வென்று கொள்ளும். ஆமென். அருள்றை மரியாயே வாழ்க, கத்தருமுடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சஸ்ட மரியாயே, சர்வேசுடைய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுது எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்றை மரியாயே வாழ்க, கத்தருமுடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சஸ்ட மரியாயே, சர்வேசுடைய மாதாவே, சர்வேசுடைய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுது எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். Malika, it is your turn to say it in English. Hail Mary, full of grace, Namo the Maryani, Lord is with thee. Namo Maryani, ප්‍රේපසාද පූර්ණවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. Santa Maria, Deo Mary, Papia Bodesa, Danuttape Marnavedi, Yaknya Kelemeneva, Amen Jesu. නමෝ මරියනි, ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. Santa Maria, Deo Mary, Papia Bodesa, Danuttape Marnavedi, Yaknya Kelemeneva, Amen Jesu. නමෝ මරියනි, ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. Santa Maria, Deo Mary, Papia Bodesa, Danuttape Marnavedi, Yaknya Kelemeneva. Malika, I will ask Nihal. Nihal Rivera, Nihal, can you say the 3 Hail Marys in English? Nihal, you are here? Nihal? Nihal? Or Kami? Yeah, okay. 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 Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of Holy God, Mary, Mother of God, Mother of pray for God, us sinners, pray for us sinners, now and now at the hour and of our death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and now at the and at hour the of our hour of our death. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Pray for us now sinners, and at now the and hour at of the our hour death. of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was As it in the was in the beginning, is now beginning, and ever. is now and ever shall be, world without World end. without Amen. end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, Forgive us our save us sins, from the fires of save hell, us from the fire of hell, and lead all and lead souls all to souls heaven, to heaven, especially those who especially most need of those your who most mercy. need of thy mercy. Offer to him, Vimala, it is your turn. Yes, Father. Yeah.
ஒன்றும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் ஒன்றும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் சொந்தம் பந்தமும் எல்லாம் நீ என சொல்லி வந்து என்றையும் என் தாயும் நீ என்றோ மரியாளும் மன்னவர் என்றோ ஒன்றும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் நிலைத்து நான் வாழ்கையில் நிம்மதி இழந்து விட்டேன் வளமில்லா வாழ்வில் வசந்தங்கள் தேடி நான் அளவில் பாவம் செய்தேன் தனது இன்னுயிரை பலி என தந்தவரை உனக்கு நான் எதை அளிப்பேன் இன்று உனக்கு நான் எதை அளிப்பேன் பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் ஏழ்மையும் பசியும் பிணியும் ஒளிந்திட உழைத்திடுவேன் அமைதியும் நீதியும் அன்பும் மரமும் நிலைத்திட பணி செய்வேன் உன்னத தேவனே உனதருள் கருதியாய் உலகில் வாழ்ந்திடுவேன் என்று முன்னிலே வாழ்ந்திடுவேன் பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் Pray, my sisters and brothers, that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise praise and glory of his name, for our good of all his church. O God, the loving Father, as we celebrate the beautiful feast of the Christ the King, let the offering that we offer be transformed to be the body and blood of Jesus Christ, and make us, as Christ was, a priest and a victim, so that our lives will be filled with your sacrificial love. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you And with your spirit. Lift up your hearts. We just Lift them up to the Lord. let us give thanks to the Lord our God. It is Right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. All things are of your making. All times and seasons obey your laws. You have made man in your own image and likeness and set him over the world to be a co-creator with our Heavenly Father and to be a co-redeemer with his Son, Jesus Christ. And at the sacrifice, the earth and heaven unite to give praise and thanks to the Heavenly Father through Jesus Christ and the Holy Spirit. Holy, holy, holy Lord, Holy Lord, God of heaven and earth, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and the blood of your Son, our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death he freely accepted, he took bread in his sacred hands. He gave you thanks and praise. He broke the bread, he gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. When supper was ended, he took the chalice. Again, he gave you thanks and praise. He gave the chalice to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it.
For this is a chalice of my blood, blood of the new and everlasting covenant. This will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me, my Lord and My my Lord and my God. Let us proclaim the mystery of our faith. Christ has died. Christ 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 is is risen. risen. Christ will come Christ again. will come again. In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for coming to your mercy. Send your presence and serve you. May all of us who share in the body and the blood of Christ be brought together in unity by thy Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis our Pope, Malcolm Mandita Archbishop, and all the clergy. Remember our sisters and brothers who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and martyrs and all your saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Amen. Let us pray with confidence to the Father in the words of a loving Savior, Jesus Christ gave us. Our Father, who art in Who art in heaven, hallowed be thy thy name. name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth On as earth it as as it it is is in in heaven. heaven. Give us Give this us day this our day our daily daily bread, bread, Daily bread, and forgive and us and our forgive forgive us us our our trespasses, trespasses, as as we we forgive those who trespass against us. And lead us not into and temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, from every evil and peace in our day. In your mercy, keep us free from sin. Protect us from useless worry and anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the For the kingdom, kingdom, the the power, power, and the the glory. glory are yours, now and forever. now and forever. Lord Jesus Christ, who said to apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. Amen. The peace of the Amen. Lord be always with you. Let us offer each other the sign of peace. Peace And to with all of you, everyone. And all. God bless you. you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the God, world. Have mercy on us. Lamb of Lamb God, of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. This is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are you who are called to his loving supper. Lord, I am not worthy. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. Amen. We are not able to receive Jesus sacramentally, so let us, those of you know that little prayer for the spiritual communion, either in Sinhala or in Tamil or whatever language you might be able to recite that. Prayer for the spiritual communion. The communion hymn. Monica. Yes, Father. Monica, we are ready. Communion hymn in English, Monica. Hello. Jesus, fount of love and mercy,
Today we come thy blessings to implore. Oh, touch our hearts, so cold and so ungrateful, and make them, Lord, thine own forevermore. Sweet heart of Jesus, we implore. Oh, make us love thee more and more. Let us pray. We give you thanks, Almighty God, for all the benefits that we have received. The benefit of all benefits. Faith in Jesus Christ, as we celebrate the beautiful feast of the Christ the King, that we have by the baptism given us, the triple roles which Jesus Christ has handed over to us. To be a king of service, to be a prophet, like the suffering servant who lays his life down for his people, and a priest and a victim as Jesus Christ. That our lives conform to the image of Christ, who is love without end. Amen. The Lord be with you And with with your your spirit. the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go forth in peace to love and serve the Lord in our neighbor. Thanks be to God. Thanks be to Thanks God. be to God. We'll have the final hymn in single, the hymn to our mother, Blessed Mother, and we will play that. වත ජේසුගේ බල බලා උටුවෙමු අප එක් වෙලා මුහුදේ දුලන තරුව නමු මරියනි දෙවිඳු සුහදමා මරියනි Meri watin nitin dilenni pahandor sage mariyani pahandor sage mariyani. Very last night, thank you. Santa Kursi Adyalame, Ape Saturangen Apagalawa Deva, Apage Devi Swamini, Vitagit, with Santa get Namin. Sasha, would you like to sign up the cross in Tamil? How do you? Vimala, do you remember the sign of cross in Tamil? Can you say? Yes, Father. அச்ச சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்களிடம் நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்கள் சர்வேசுரா பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பேராலே ஆமென். Amen. How beautiful. Now Vikum will entertain us with some patriotic song. If you can sing him in Tamil, Vikum, it would be nice, but otherwise sing hello English. Okay. Yes. Next day I might try my best. Yes, Father. Okay. And especially for this Mother Mary's hymn, by veteran singer Ivo Dennis. Of course, yes, great man. Yes, Miss Monica කියද්දි මට මතක් වුණේ ඒකයි සිරියොස් කාබේරත්නතුමා අපාතර නැහැ. හැබැයි Ivo Dennis අපාතර නැහැ. එතුමා කියලා ගියා. ඒ ගීතිකාව මම විශේෂයෙන් තෝරගත්තේ. ඒ දෙපළ මතක් කරගන්න. ඒ වගේම විකුම් මේ අයිවෝ බොහොම පාද ඔස්කටයි මේ පුබුදුවර බොහොම කිට්ටුව ගීතිකා කොච්චර ගොඩාක් කම්පෝස් කරලා තියෙනවා නේද? එමයි ෆාදර්. ඒකයි.
මට හිතුණා මේ තොරගන්න මේ ප්‍රේමය ගැනමයි අද දවස කියවෙන්නේ කියලා මේ අම්මලා තාත්තලාගේ ප්‍රේමය දරුවන්ට දෙවිපියාණන්ගේ ප්‍රේමය අපිට and husband and wife their love ඉතින් මට හිතුණා මේ දෙවියෝ වෙති සුලමුල ප්‍රේමේ ගීතිකාව අපිට ගායනා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි yes මේ පාරමිතාව මොකද මේ උඩඟුකම ඉවසීම අයාව අනිත් අය ගැන නපුර නැතිකම විශේෂයෙන් I really mention you dear father මේ මමත් පැත්තකට වෙලා හිටිය මමත් එක්ක අරගෙන වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ මේ දක්වන මේ community එක එක්කලා so උඩඟුව හිම නෑ එහිලිය රන්නේ තුමනා පෙට නොම ඇසීදේ උඩඟුව හිම නෑ එහිලිය රන්නේ හිතුමනා පෙට නොම ඇසීදේ තම මුලින්ම උපුටාලන්නේ තම මුලින්ම උපුටාලන්නේ ඇවිස්සෙන්නේ නෑ ඕපෙන් ප්‍රේමේ දෙවියෝ වෙති සුලමුල ප්‍රේමේ සුලමුල ප්‍රේමේ විකුම් හරිම ලස්සනයි හරිම අර්ථවත් thank you අපේ ජාතිකානුවර විජයකුත් කිව්වත් හොඳයි නේද Dimber Lanka Pinava Ubala Gamunu Vijayaba Nirindu Lada Lanka Uletisi demi siri rahal umere tunggu paduan Lada Lanka Vidusak niki maha perekum Iwe suru kiwian Lada Lanka Ubere kunut Tunggu ede Lanka Harimu lassanai. Thank you one and all. Monica and Delrin, Menon and Sudarshani. Thank for the beautiful witnesses. And also Anuruddha, of course, from the background, he's all the way from England. He's always there with us. And to everyone, one and all. Thanks once again. And we'll see you on the first Sunday in. Thank you. Sweeney, I'm so happy that I was able to meet with you and to all of you. So, thank you, Father. Thank you, Father. Father, thank you, Viku. Well done, Viku. Yes, Thank you. Thank you, Suranga. Thank you, everyone. Thank you.